नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 135। ये रकू ख़ास तौर पर मुनाफिकीन के बारे में है। इसमें बिलअमूम मुसलमानों को भी मुखातिब किया जा रहा है कि इंसाफ की तरफ आओ और इंसाफ पर कायम हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगो, कूनू कव्वामीना बिलकिस्त, खड़े हो जाओ इंसाफ पर, यानी इंसाफ की तरफ बुलाया जा रहा है कि इंसाफ पर कायम हो जाओ। शुहदा लिल्लाहि, अल्लाह के गवाह बनकर, वलाउ अला अनफुसिकुम, चाहे गवाही तुम्हारी अपनी ज़ात के खिलाफ ही क्यों ना हो, अविल वालिदैनी, या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो, वल अक़रबीना, या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो, इन यकुन गनियन, चाहे वो अमीर हो, और फ़कीरन, चाहे फ़कीर हो, फल्लाहु औला बेहिमा, अल्लाह इन दोनों से ज़्यादा हक़ रखता है। यानी अगर गवाही किसी अमीर के ख़िलाफ़ हो या किसी गरीब के ख़िलाफ़ हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन दोनों से ज़्यादा हक़ अल्लाह रखता है। बिलफ़र्ज़ अगर कोई गरीब है, वो एक ही कमाने वाला है, लेकिन गवाही सच्ची देनी है, चाहे वो कसूरवार है लेकिन तुम लोगों ने सच्ची गवाही देनी है, चाहे वो एक ही सपोर्टर है पूरे ख़ानदान का। आगे दूसरी तरफ अमीर है, वो वज़ीर आज़म का बेटा है, लेकिन गवाही सच्ची देनी है। अल्लाह फरमाते हैं अमीर है चाहे गरीब है, अल्लाह इन दोनों से ज़्यादा हक़ रखता है कि तुम सच्ची गवाही दो। फ़ला तत्तबिउल हवा, कि तुम मत पैरवी करो अपनी ख्वाहिशात की, अन तादिलू, कि तुम अदल ना कर सको, व इन तलवू और तुरिज़ू, अगर तुम मरोड़ कर बात करोगे, और तुरिज़ू या इराज़ करोगे, यानी बात को इधर उधर फेरोगे या सच्ची बात से मुँह फेरोगे, फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना ख़बीरा, बेशक जो तुम अमल करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। बेशक या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाही, अब अल्लाह ताला मुनाफिकीन से मुखातिब हैं कि आए ईमान वाले लोगो, ईमान लो अल्लाह पर, यानी ये असली ईमान तो नहीं लाए थे, अल्लाह के रसूल की महफिल में और आके झूठ मूठ का ईमान लाए हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वाले लोगो, ईमान लो अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यानी ये कहते थे ठीक है हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम रसूल पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ईमान लो अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वल किताब बिल्लाजी, और उस किताब पर, अल्लाजी नज़ल अला रसूल ही, जो उसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, उस किताब पर ईमान लो। वल किताब बिल्लाजी, और उस किताब पर भी ईमान लो, अनज़ला मिन कबलू, जो इससे पहले नाजिल हुई, यानी तौरात और इंजील। व मन यकफुर बिल्लाही, और जो भी इनकार करेगा अल्लाह का, व मलाइकाती ही, और उसके फ़रिश्तों का, व कुतुबी, और उसके किताबों का, व रसूली, और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिर, और यौम आखरत का यानी क़यामत का, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालम बईदा, पस वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। यानी ये बुनियादी ईमानियात हैं, अगर इन पर ईमान नहीं लोगे तो वो इंसान फिर दूर की गुमराही में पड़ा हुआ है, जिससे कोई ईमान से सरोकार ही नहीं। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, यानी अब अल्लाह मुनाफिकीन को मुनाफिक कह के नहीं बुला रहे, अल्लाह इन्हें ईमान वाले कह के बुला रहे हैं। अब हालांकि ये दिल से ईमान नहीं लाए थे। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुमा काफरू, फिर कुफर किया, यानी वो दिल से ईमान लाए ही नहीं थे, वो दिल से कुफर के साथ दाखिल हुए थे। अल्लाह फरमाते हैं बेशक वो लोग जो ईमान लाए, फिर इन्होंने कुफर किया, सुमा आमनू, फिर ईमान लाए, सुमा काफरू, फिर कुफर किया, सुमज़दादू कुफरलम, फिर ये बढ़ गए कुफर में। लम याकुन इल्लहु, ये अल्लाह के लिए जायज़ ही नहीं है, ले यगफिर लहुम, कि अल्लाह इन्हें बख्शेगा। यानी ये मुनाफिकीन की दिली कैफियत अल्लाह बता रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह के लिए जायज़ ही नहीं है कि ऐसे मुनाफिकों को वो बख्श दे, वला यहदियहुम, और ना ही अल्लाह इनको हिदायत देगा, यानी ना ही इनकी रहनुमाई करेगा, सबीला, सीधी राह की। बश्शिरिल मुनाफिकीना, ख़बर दे दो, अब खुशखबरी है, यानी खुशखबरी तो इन्हें नहीं है, इन्हें ख़बर दे दो ऐसे मुनाफिकों को, बेअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। यानी नबी के मुखातिब मुनाफिकीन अल्लाह फरमाते हैं जिन पर नबी ने ख़ुद हुज्जत तमाम की, पूरा दीन इनके सामने खोल के बयान कर दिया, ऐसे मुनाफिकों को दर्दनाक अज़ाब की ख़बर दे दो।
अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया, वो लोग जो बनाते हैं काफिरों को अपना दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीन, मोमनों को छोड़कर। अल्लाह फरमाते हैं ये जो मुनाफिक हैं ये यहूदियों को अपना दोस्त बनाते हैं, यहूदियों को अपना राजदार बनाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे जो काफिर हैं, ऐसे जो मुनाफिक हैं, इन्हें क्या करो, जन्नत की जहन्नम की खबर दे दो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफिरों को दोस्त बनाया मोमनों को छोड़कर। अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता, क्या ये उनसे इज़्ज़त चाहते हैं। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमिया, इज़्ज़त तो सारी की सारी अल्लाह की है, अल्लाह के पास है। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फ़िल किताब, यकीनन अल्लाह नाज़िल कर चुका है किताब में, यानी अल्लाह ताला इससे पहले सूरह अन्नाम में नाज़िल कर चुका है। क्या कर चुके हैं, अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि, ये कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयात, युकफ़ारु बिहा, कि उनका इनकार किया जा रहा है, व युस्तहज़अ बिहा, और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। फ़ला तक़उदू मअहुम, पस तुम इनके साथ ना बैठना। यानी जहाँ अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है, वहाँ उनके साथ ना बैठना। हत्ता यख़ूज़ू फ़ी हदीसिम गैरिही, यहाँ तक कि वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाएं। यानी जब अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो और उनका इनकार किया जा रहा हो, अल्लाह फरमाते हैं तुम उनके साथ ना बैठना। क्या तुम गवारा करोगे जहाँ अल्लाह की कानून का, अल्लाह की शरीयत का, अल्लाह के किताब का मजाक उड़ाया जा रहा हो, क्या तुम गवारा करोगे। बस अगर तुम गवारा नहीं कर सकते तो उनके साथ ना बैठना। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम, सुन लो, वरना अल्लाह का फ़ैसला सुन लो कि तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। इन अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना, बेशक अल्लाह जमा करने वाला है मुनाफिकों को, वल काफिरीना, और काफिरों को, फ़ी जहन्नम, जहन्नम में, जमीयन, सबको। यानी अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफिरों को सब को जहन्नम में डालने वाला है। अल्लज़ीना, वो लोग, यतरब्बसूना बिकुम, जो इंतज़ार कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए या मोमनों के लिए, यानी बुरे वक्त का। ये कहते थे ये कुछ अरसे के बाद इनका ये जो जोश है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। जैसे शायर एक न एक जगह पर आके शिकस्त खा जाते हैं, ये भी इस तरह नऊज़ शिकस्त खा जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये आपके लिए बुरे वक्त के मुंतज़िर हैं। फ़इन काना लकुम फ़तहुम मिनल्लाहि, अगर तुम्हें नसीब हो जाए फ़तह अल्लाह की तरफ से, कालू, तो कहते हैं अलम नअकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। व इन काना लिल काफिरीना नसीबुम, और अगर ये नसीब हो जाए फ़तह काफिरों को, कालू, तो ये कहते हैं अलम नस्तहविज़ अलैकुम, क्या हमने नहीं घेरे में लिए हुआ था तुम्हें मुसलमानों से। व नमना आकुम मिनल मुमिनीना, और हमने नहीं तुम्हें बचाया था मोमनों से। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम, पस अल्लाह फ़ैसला करेगा तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन। वलन यजअलल्लाहु लिल काफ़िरीना, और अल्लाह हरगिज़ नहीं देगा काफिरों को, अलल मोमिनीना, मोमनों पर, सबीला, यानी कोई राह रास्ता, यानी कोई फ़ौक़ियत, कोई बुलंदी अल्लाह हरगिज़ नहीं देगा काफिरों को। इन्नल मुनाफिकीना युखादिउनल्लाह, बेशक ये जो मुनाफिक हैं ये धोखा देते हैं अल्लाह को। वहुवा खादिउहुम, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। यानी ये धोखा अल्लाह को देने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। व इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, ये अब जे नमाज के लिए आते हैं तो जी हारे हुए, सुस्ती के साथ आते हैं। युराऊ नन्नासा, ये लोगों को दिखावे के लिए आते हैं कि ये ना समझें कि ये मुनाफिक हैं या ये मुसलमान नहीं हुए, बल्कि हम अपने आप को मोमिन तस्लीम कराने के लिए आते थे। वाला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये अल्लाह का नहीं ज़िक्र करते थे मगर बहुत ही कम, यानी ऐसे दिखावे के लिए। मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक, ये डावां डोल हैं इन दोनों के दरमियान, यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान ये डावां डोल हैं। ला इलाहा उलाई, ना ये मोमनों के साथ हैं, वला इलाहा उलाई, ना ही ये काफिरों के साथ हैं। यानी मुनाफिक हमेशा अपनी दो राहें रखते हैं, अगर उनका कामयाबी एक तरफ हो गई तो उनके साथ हो लिए, अगर काफिरों को मिल गई तो उनकी तरफ हो लिए। यानी ये अपने लिए एक दो रास्ते बनाए रखते हैं। आखिरकार जीतनी एक टीम होती है तो वो कहते हैं वो जीती तो उसके साथ, वो जीती तो उसके साथ। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं ना ये दिल के साथ उनके साथ हैं और ना ही ये दिल के साथ काफिरों के साथ हैं। वमन युज़लिलिल्लाहु, और जिसको भी गुमराह कर दे अल्लाह, फ़लन ताजिद लहु सबीला, पस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम उसके लिए हरगिज़ नहीं पाओगे कोई वे आउट, यानी कोई राह रास्ता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
اے ایمان والے لوگو، اب اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والے لوگو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، تم مت بنو ان کافروں کو جن پر حجت تمام ہو چکا ہے، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح دین واضح کر چکے ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، آتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم، کیا کہ تم دے بیٹھو اللہ کو اپنے اوپر سلطان مبینہ، کھلم کھلا حجت دے بیٹھو، کہ اللہ کل قیامت کے دن کہے گا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تھی، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے اوپر اللہ کو کھلم کھلا اختیار یا کھلم کھلا حجت دے بیٹھو؟ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، بے شک یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یعنی کون سے؟ جن پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی، دین کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا، ایسے منافق جہنم کے استغفر اللہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے ہرگز نہیں پاؤ گے کوئی مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر شعور آ گیا، جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو سنوار لیا، وَتَعَصَمُوا بِاللَّهِ، اور جنہوں نے تھام لیا اللہ کو، جڑ گئے اللہ کے ساتھ، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور جنہوں نے خالص کر دیا اپنے دین کو للہ اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں، سبحان اللہ۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، عن قریب اللہ دے گا مومنوں کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، سبحان اللہ۔ ما يفعل اللہ بعذابکم، اے اللہ کے بندو، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اسلام پر چلتے رہو، اگر تم شکر گزار بن کر رہو، وَآمَنْتُمْ، اور تم ایمان لاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، بے شک اللہ قدردان اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کو کوئی خوشی تو نہیں ہوگی تمہیں عذاب دے کر، اللہ تو اپنے رسول، اپنی کتابیں، اپنی حجت تمام کر چکا ہے، اگر تم اسلام پر چلو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ بھی قدردان ہے، اللہ بھی جاننے والا ہے کہ کون میرا دل سے ایمان لایا ہے اور کون نہیں لایا۔ لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول، اللہ نہیں پسند کرتا اونچی کہی ہوئی بد زبانی کو، بد گوئی کو، الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا ہو۔ یعنی یہ منافق اگر تم پر زیادتی کریں تو تم ان منافقین پر ظلم کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر وہ جن پر ظلم ہوا ہو وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس نے زیادتی کی ہے، یہ کون حق پر تھا۔ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء، اگر تم ظاہر اور باطن میں نیکی کرنا چاہو یا کم از کم برائی کو دور کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے، قدردان ہے، بے شک۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، یعنی انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، یفرقوا بین اللہ، کہ وہ فرق کریں اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم انکار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں بعض رسولوں پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، ویریدون، اور چاہتے ہیں، یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ ان دونوں کا درمیانی راستہ اختیار کر لیں، یعنی یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسولوں کو مانتے ہیں۔ اگر پھر کسی جگہ پہ آ کے کہتے ہیں اللہ کو تو مانیں گے پھر ہم رسول کو نہیں مانیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو تو مانیں گے، کچھ نبیوں پر یعنی ایمان لائیں گے، کچھ پر نہیں لائیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا درمیانی راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو اصلی کافر ہیں، سچے کافر ہیں، یعنی بعض نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں بعض پر نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، پوری کتابوں پر، پورے رسولوں پر، یوم آخرت پر، جو بنیادی ایمانیات ہیں ان پر ایمان لاؤ گے، اگر نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جو سچے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب، استغفر اللہ۔ والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم،
اور نہیں فرق کیا اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی، یعنی سارے رسول اللہ کی طرف سے آئے تھے، سارے رسول برابر ہیں، سارے رسول اللہ کا دین لے کر آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچایا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے نہیں فرق کیا ان کے درمیان کسی میں بھی، اولئک سوف یؤتیہم، ایسے لوگ ہیں جو ان قریب دے گا اللہ اجورہم، ان کا اجر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔